अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। प्यारे बच्चों, इस बुक में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि कैसे बहुत सारे लोगों ने इन इक्वालिटी का सामना किया। जैसे कांता अंसारी स्वप्ना को अनइक्वली ट्रीट किया गया था, और ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ा था जो मिलजुल कर सामने आए और इन इक्वलिटी के अगेंस्ट फाइट की थी। जैसे कि हमने रोज़ा पार्क्स और वुमेन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने अपने जस्टिस के लिए लड़ा था। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने इस बुक में पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे इंडियंस इक्वल होते हैं बिफोर लॉ, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, रिच हो, पुअर हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो भी अडल्ट्स हैं इंडिया में, उन्हें इक्वल राइट टू वोट होता है इलेक्शन के दौरान, जिससे हम पावर ओवर द बैलेट बॉक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, बैलेट बॉक्स वो होता है जिसमें वोट डाला जाता है। जो ये राइट लोगों को मिलता है, उसी की वजह से लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट या रिप्लेस करते हैं। जो ये फीलिंग्स ऑफ इक्वलिटी है, जो बैलेट बॉक्स लोगों को प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक पर्सन का वोट दूसरे पर्सन के वोट के बराबर होता है, वो लोगों की लाइफ को एक्सटेंड नहीं कर पाता है। बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है कि भले ही लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लोगों की लाइफ को नहीं बचा पाता है। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ और डेवलपमेंट देखने को मिलती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज को नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे उसी तरीके की इनइक्वालिटी बताई गई है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वहाँ पर गरीब लोग जा नहीं सकते हैं, और अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो बैलेट बॉक्स हैं वो लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, पर उनकी लाइफ को एक्सटेंड नहीं करता है। लेकिन अगर हम हेल्थ सर्विसेज की बात करें, तो हेल्थ सर्विसेज में कहीं भी इक्वलिटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जो है हेल्थ सर्विसेज का, वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रिसोर्सेज को नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो जो पुअर पीपल हैं, जैसे कि कांता, हाकिम शेख, अमन, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्डेबल नहीं था। इसी तरह जो लोग जूस बेचते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ compete नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो उन्हीं जूसेस को बेचते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, और इनको बेचा जाता है एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अगर हम स्वप्ना की बात करें, तो उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे कि वो कॉटन ग्रो कर सके, जिसकी वजह से उसको ट्रेडर से लोन लेना पड़ा था, और कॉटन ग्रो करने के बाद जब उसने ट्रेडर को कॉटन बेचा, तो उससे कम कीमत पे बेचना पड़ा। अब अगर मीनाली की बात करें, जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, उससे भी काफ़ी सारे इंसल्ट्स और हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा था। तो आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के ये कह सकते हो
کہ کہیں نہ کہیں پورٹی اور لیک آف ریسورسز کی ریزنز ہیں انڈیا میں ان ایکویلٹی کی۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو انصاریز کے پاس ریسورسز ہونے کے باوجود بھی ان کو ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پاس رینٹ کے لیے پیسے بھی تھے مگر پھر بھی ان کو 1 مہینہ لگا اپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں، کیونکہ وہ ایک الگ ریلیجن سے بلانگ کرتے تھے۔ اور اوم پرکاش والمیکی، جس سے اپنے ٹیچر نے اسکول پلے گراؤنڈ صاف کروایا کیونکہ وہ ایک دلت تھا۔ اگر ہم وومن کی بات کریں، ان کے کام کو لیس ویلیو دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین، جن کے کام کو زیادہ ویلیو دیا جاتا ہے۔ تو ریلیجن، کاسٹ، جینڈر بھی سگنیفیکنٹ فیکٹرز ہیں کہ لوگوں کو ان ایکولی انڈیا میں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اسٹرگل فار ایکویلٹی۔ بچوں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہر ایک کمیونٹی میں، ولیج میں، سٹی میں، ٹاؤن میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ریسپیکٹ دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایکویلٹی کے لیے لڑا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ڈسکرمنیشن کے اگینسٹ رہے ہیں جو انہوں نے فیس کی ہیں اور جو انہوں نے وٹنس کی ہیں۔ ان کو ریسپیکٹ اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ وہ سبھی لوگوں کو ڈگنیٹی سے ٹریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کئی بار بولا جاتا ہے کمیونٹیز کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے۔ ان میں سے کچھ لوگ بہت ہی فیمس ہو گئے تھے کیونکہ وہ لارج نمبر آف پیپل کو ریپریزنٹ کرتے تھے، جنہوں نے ان ایکویلٹی کے ایشوز کو ایڈریس کیا تھا، اور وہ اس لیے پاپولر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے۔ انڈیا میں آپ لوگوں کو بہت سارے اسٹرگلز کے بارے میں پتہ چلے گا جہاں پہ لوگوں نے مل جل کر ان ایکویلٹی سے فائٹ کیا تھا۔ انہی میں سے ایک ایگزامپل دی گئی ہے دے توا میتاسا سینگ، جو مدھیہ پردیش میں ہوا ہے، جہاں پہ لوگ ایک ساتھ ہو کر فائٹ کرتے ہیں ان ایشوز پہ۔ اور بھی بہت سارے اسٹرگل ہوتے ہیں جنہیں بیدی ورکرز، فشر فوکس، ایگریکلچر لیبررز، سلم ڈویلرز نے فیس کیا ہے اور جسٹس کے لیے اسٹرگل کیا ہے۔ لوگوں نے بہت سارے اٹیمپٹس کیے، کافی سارے کوآپریٹیوز بنائے، سلوگن تیار کیے جس کی وجہ سے ان کو جسٹس مل سکے۔ تو پیارے بچوں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔